Ma- Take one. Mabuhay ug madayaw, maayong adlaw kanatong tanan, and welcome to our Fast Talk with Sarah All. So this time, before anything else, I would like to greet everyone. Maayong adlaw kanato from District 3, South Cotabato. But together with us today, the incoming congressman of our 3rd district, no other than, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you Kong Aloy Misias. Atong palakpakan. Ay, maayong hapon, Kong. Maayong hapon. So, it's a great day for us today nga nakabisita jud ko sa imuhang distrito. So, ato sa siguro i-greet ang atong katawhan sa District 3. Opo, sa lahat po ng taga 3rd District ng South Cotabato, maayong adlaw sa inyong tanan, palangga ko kamo. Wow, Ilonggo, 'di ba? Opo. So, na ako'y mga few words na Ilonggo. Namit gid, basta Ilongga, Guwapa. guwapa. 'Di ba? No? Sige. So, anyways, are you ready for our Fast Talk, Kong? Okay, Ma'am Inday. Okay. So, but before that, we have some questions or interview siguro para mailhan nato og kinsa ang ato ang incoming congressman of our 3rd district. So, kung ato ang pangalan, Congressman ay cut na sa putol ta. Sige lang, okay lang. Sige, okay ra. Balik dito. Take 2 ha. Dili na ako balik dito ha, diretso na ako. Sige. Direct ARM. Sige, i-guide ko may what takes to go. Spell na, isang bukan po. Take two. O karon atong ila-ilahon ang atong incoming congressman of our 3rd district diri sa pinakagwapo o pinakahapsay o pinakalimpyo nga South Cotabato. So walay lain ang atong congressman. Hi, Ma'am Inday. Hello Kong, so nalipay jud kog dako nga nakabisita sa inyohang lugar. But then again Kong, unsa atong mga rason nga nganong gipili nimo ang pagdagan isip congressman diri sa ato ang 3rd district? Yes po, unang-unang sa lahat no, Ma'am Inday, ang 3rd District ay pinakabagong distrito sa buong bansa. It's a newly open Yes, district. po, Okay. wala pong incumbent at saka po ang handom ni Kong Aloy dalahon na ko diri sa 3rd District ang tatak Duterte na panggobyerno. Laging handa magserbisyo po sa bayan ng 3rd District. It's nice to know nga naadi ka sa ato ang linyada sa PDP laban. Yes po, maraming karangalan po 'yun para sa akin po na bilang representative ng PDP laban dito po sa 3rd District ng South Cotabato po. At saka sa buong South Cotabato. Wow! Tatak Duterte dyan, ingon siya. So anyways, Kong, minyo ba ta? Yes po, ma'am. So your wife is here. Yes po. Ang wife ko po ay si Attorney Michelle Guidorio Misias. Siya po ngayon ay isang director sa Securities and Exchange Commission, Coronadal Extension Office. Wow! No, gwapo kay siya nga posisyon ang na himutang ang iyang asawa but you choose to run Yes po. because you love the people. I love to serve the people. Wow, with quality, right? Yes po. Okay, pila po na tong anak karon Kong? I have 2 children. Ang panganay po si Sky, lalaki. Ang bunso si Pilo, daughter. Ay, Yeah. wow! So, you choose to run because of the people. You want to serve our community, no? Yes po. So karon Kong, unsa atong mga plataporma isip kongresista ka diri sa 3rd district? Ma'am Inday, no, ang una kong dapat i-share sa inyo, matagal na po ako sa public service. Since 2005 pa po, ako po ay nanibilihan sa Davao, sa Sangguniang Panglungsod ng Davao as legal consultant. And then, ang mga experience ko po doon, especially sa Tatak Duterte na panggobyerno, yun po ang nagdadala sa akin dito. Okay Kong. So it is given na you were motivated by the administration or the system that we have from the Duterte's administration, right? Yes po. Wow! So, you have best practices, pagiging patas sa publiko at sa mata ng tao. Yes po. Ang una sa lahat, ang gusto kong dalhin dito, yung
good governance, no? Walang corruption. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Transparency, because according for transparency, so because public office is a public trust, right? Tama po. Wow! Tama po. Palakpakan po natin. So, dili na nato dugayon. I am so excited to serve you the Sara All Fast Talk. Question. No other. Ay, kanin. Balik i-take to, I am so excited. Sige. Ano Take ko, three. babe? Go. O karon, I am so excited to serve you ang pambansang Sara All Fast Talk. So, are you ready, Kong? Yes po. Alright, Kong. So, our first Fast Talk, we have better laws or better implementation? Better implementation. Wow. So, national achievements or local triumphs? Local triumphs. Education reform or health reform? Education reform. Farmers or OFW? Farmers. Wow. No, you choose to serve talaga sa ating mga IPs and our farmers. Yes po. Okay, so next we have leadership or collaboration? Leadership. Wow. Serve the people or change the system? Serve the people. Wow. Term extension or term limits? Term limits. Wow, ano man kong? Because no, walang forever po sa politika. Okay, but sa serbisyo, my forever. My forever. Wow. Yeah. So, strict leadership or lenient governance? Strict leadership. Wow. Living in the city or living here in the province? Siyempre, living in the province. Wow. So, lights on or lights off? Lights on. Wow. Atong palakpakan, malilain ang atong congressman of our 3rd district. We have Kong Aloy Misias. A round of applause, please. Og dira lang magkita-kita ta sunod sa Fast Talk, walay lain kundi ang inyong pambansang Saraol na nagsasabing mahalin po natin ang makabagong Pilipinas, hindi ang bagong Pilipinas. Daghang salamat. It's me, your pambansang Saraol po. Dalago ng Diyos. Hala! Sige, sige. Diba? Next. Next. Ayan. Next.